बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रज़िया सुल्तान बर सग़ीर पाक व हिंद की पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान थीं जिसने दिल्ली के तख्त पर बैठकर सारे बर सग़ीर पर हुक्मरानी की। इस मशहूर खातून के बारे में दुनिया में लाखों मज़ामीन छप चुके हैं, कई फिल्में और ड्रामे भी बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी हुक्मरानी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, अदना ग़ुलाम याकूत हबशी के साथ उनके ताल्लुकात जो उनकी हुकूमत और ज़िंदगी दोनों के ख़ात्मे का बाइस बने बात करेंगे। रज़िया सुल्ताना के वालिद का नाम शम्सुद्दीन अल-तत्तमिश था। शम्सुद्दीन अल-तत्तमिश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क ग़ुलाम थे। उनकी सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने उन्हें पहले अपना दामाद और फिर बिहार का सूबेदार बनाया। 1211 में अल-तत्तमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को तख्त से उतार दिया और ख़ुद बादशाह बन गए। उन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की और रज़िया सुल्ताना उन्हीं की बेटी थी। उनका शाही नाम जलालतुद्दीन रज़िया था। वो 1205 में पैदा हुई और 1240 में इंतकाल कर गईं। वो तुर्क सल्जूक नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी और कई दीगर मुस्लिम शहज़ादियों की तरह जंगी तरबियत और इंतज़ाम सुल्तनत की तरबियत भी हासिल कर रखी थी। उनके वालिद सुल्तान शम्सुद्दीन अल-तत्तमिश दिल्ली के हुक्मरान थे। वो एक नहायत ही नेक सीरत और पाबंद शरीयत बुज़ुर्ग थे। सुल्तान अल-तत्तमिश ने अपने कई बेटों पर तरजीह देते हुए रज़िया को अपना जानशीन करार दिया था। इसकी वजह यह थी कि सुल्तान अल-तत्तमिश ने औलाद नरीना होने के बावजूद अपने बेटों को नाअहली और ऐश पसंदी से मायूस होकर अपनी बेटी को अपना जानशीन मुकर्रर किया। रज़िया सुल्तान न सिर्फ हसीन व ज़हीन व फ़तीन बल्कि बहुत बहादुर खातून थी। ताहम सुल्तान अल-तत्तमिश के इंतकाल के बाद रज़िया के एक भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया और 7 माह तक हुकूमत की। फ़िरोज़ शाह ने तख्त नशी होते ही अमूर सुल्तनत पर तवज्जो देने के बजाय शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने वालिद की बेतहाशा दौलत को गवैयों, भांडों, मस्खरों, मिरासियों, निकालों, बाज़ारी औरतों और शराब नोशी पर खर्च करना शुरू कर दिया। कारोबार हुकूमत में उसकी वालदा शाह तरकान का हाथ था। उसने जब देखा कि उसका बेटा ऐशो इशरत में पड़कर कारोबार हुकूमत से बेपरवाह हो चुका है तो उसने अल-तत्तमिश के निकाह में आई हुई आला ख़ानदान की औरतों को नहायत ज़िल्लत और रसवाई से कत्ल कर डाला। ये सब कुछ रज़िया के लिए नाकाबिल कबूल था। वो इस तलाश में थी कि कब नालायक भाई की हुकूमत गिरा कर अपने वालिद के तख्त पर कब्ज़ा किया जाए। चुनांचे रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली के लोगों की मदद से 1236 में भाई को शिकस्त देकर तख्त हासिल कर लिया। कहा जाता है कि तख्त संभालने के बाद उन्होंने ज़नाना लिबास पहनना छोड़ दिया था और मर्दाना लिबास ज़ैब तन करके दरबार में और मैदान जंग में शिरकत करती थी। 1236 में तख्त नशीन होते ही अपने वालिद शम्सुद्दीन अल-तत्तमिश के कायदे व कानून के मुताबिक हुकूमत चलाना शुरू कर दी। रज़िया के बरसर इक़्तिदार आते ही चंद बड़े और ताकतवर उमरा ने बगावत की। रज़िया ने नहायत जुर्रत और तदब्बर से इन उमरा को शिकस्त दी और बेशतर को इबरतनाक सज़ाएँ दी। इसकी दाग तमाम उमरा और अवाम के दिलों में बैठ गई। अंदरूनी तौर पर उमरा की साजिशों की सरकोबी न होने और महज रज़िया की औरत होने के बायस वो दर पर्दा उसे हमा वक्त हटाने की हर तरह की कोशिशों में मसरूफ़ थे। भाइयों मुअज़्ज़ुद्दीन और नासिरुद्दीन की मौजूदगी में एक औरत की मर्दों पर हुक्मरानी एक अदना अमीर जमालुद्दीन उर्फ़ याकूत हबशी से ताल्लुकात ने शिकस्त खुर्दा उमरा की साजिशों की दबी हुई चिंगारी को हवा दी और बगावतें शुरू हो गईं। जलालुद्दीन याकूत सुल्तान अल-तत्तमिश का एक मुहाफ़िज़ था, लेकिन रज़िया सुल्तान को उससे इस कदर लगाव या मोहब्बत थी कि उसने उसे तरक्की देकर अमीर अल उमरा बना दिया। रज़िया सुल्तान के दीगर उमरा व हुकाम को ये बात बेहद गुरां गुज़री। बदकिस्मती से रज़िया गैर शादीशुदा थी और उसके नवासियात जलालुद्दीन याकूत पर हद से ज़्यादा बढ़ती जाती थी, जिनका रज़िया सुल्ताना के उमरा ने बेहद मनफी असर लिया। रज़िया सुल्तान की इस याकूत से ताल्लुकात की अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। आखिर ताल्लुकात की नौबत यहाँ तक पहुँची कि जब रज़िया घोड़े पर सवार होने लगती तो याकूत हबशी उसके बगल में हाथ देकर उसे घोड़े पर बिठा देता।
رضیہ سلطانہ کی بڑھتی ہوئی اس عشق و محبت سے وزراء اور مشیر اور دیگر عمرا بہت پریشان تھے اور اس مسئلے کا حل چاہتے تھے۔ اسی اثنا میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین اور بٹنڈا کے حاکم ملک التونیہ نے ملک یاقوت کی بے جا دخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ رضیہ بٹھنڈا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی کہ راستے میں انہی کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر کے اس کے پسندیدہ امیر جلال الدین یاقوت حبشی کو ہلاک کر دیا۔ یاقوت کے قتل کے بعد رضیہ کو بٹنڈا ہی کی قلعے میں قید کر کے رضیہ کے بھائی معزز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ دوسرا بھائی ناصر الدین محمود ایک گوشہ نشین شخص تھا۔ رضیہ نے جو نہ صرف حسین و ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ موقع شناس بھی تھی، کسی طرح وہاں سے فرار ہو کر ملک التونیہ کے پاس پہنچ گئیں اور ملک التونیہ سے شادی کر لی۔ دونوں نے گکھڑوں، جاٹوں اور آس پاس کے ذمہ داروں کا زبردست لشکر تیار کر کے کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دلی پر حملہ کر دیا۔ رضیہ کے بھائی نے اپنے بہنوئی اعزاز الدین بلبن کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ رضیہ اور اس کے شوہر دونوں کو شکست ہوئی۔ رضیہ نے میدان جنگ سے فرار ہو کر بٹھنڈا میں پناہ لی۔ بے چین، اقتدار پسند اور جنگجوانہ فطرت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ دوبارہ بکھری ہوئی فوج کو جمع کر کے دلی پر حملہ آور ہوئیں، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن نے 26 ستمبر 1240 میں رضیہ کو شکست دی۔ رضیہ اور التونیہ دونوں فرار ہو کر کھیتل کی جانب نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں انتہائی تھکے ماندے اور بھوک سے نڈال ایک درخت کے نیچے سستا رہے تھے کہ رضیہ نے کسی راہگیر ہندو جاٹ سے روٹی اور پانی مانگا۔ اس نے دوسرے ہندو جاٹوں کو اطلاع دی۔ انہوں نے قیمتی لباس کی خاطر دونوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ بعد میں اس کے بھائی نے رضیہ کی لاش دلی منگوا کر ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے کے محلے میں دفن کر دی اور اس کی قبر پر 20 فٹ کے احاطے میں سنگ سرخ سے مقبرہ بنا دیا۔ یہ مقبرہ اب بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے دلی میں نہایت خراب و خستہ حالت میں موجود ہے۔ رضیہ کے زوال، تباہی اور قتل کی سب سے بڑی وجہ ملک یاقوت حبشی سے اس کی بیجا قربت اور ہوس سے اقتدار تھی۔ قتل کے وقت رضیہ بمشکل 35 برس کی ہوگی۔ ایک جری حکمران عورت کی عبرتناک موت تاریخ کا حصہ بن گئی۔ غیر معمولی شخصیات کی غیر معمولی اموات نہایت سبق آموز اور حیران کن ہوتی ہیں۔ رضیہ سلطان کی داستان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رضیہ سلطانہ کو مرے ہوئے 900 سال گزر چکے ہیں، مگر ان کا تذکرہ آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ہوتا ہے اور صدیوں تک ہوتا رہے گا۔ تاریخ انسان کے اچھے یا برے کردار کو ہمیشہ صدیوں تک اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے نصیحت کا باعث بنے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔